Hi! Happy Hi! Sunday! Dito kami ngayon sa A House number 8 kasi nililinis nila yung A House. Kasi, na yung ko niya? Pulibok daw. Pulibok na naman yung gabi. Sobrang init ngayon dito guys, grabe. Bumawi na naman siya, samantalang kagabi, mas masarap na kumanta ni Mal. Hi, Kliji Carbasi. Shout out. Dito muna tayo kasi maingay yung video okay. Diyos ko guys, alas 6 pa lang may kumakanta na sa video okay. Yung tulog na tulog ka pa, bigla ka magising dahil sobrang lakas ng ano. Nandiyan lang kami sa sala ni Scarlett na tulog. Yung uluhan namin, andun na yung kantin. Chada. Rico Quisio, Christy Guansingalio, Candelaria Galarita, Marife Rodriguez, shout out po sa inyo lahat. Almera Sanchez from Tanhay City. Ems BC Rock. Hello Ma'am Ems, how are you? Happy first day of October, no? Kay 1 naman karon, no? Marlene Almocati, shout out. And happy Teachers Day to all our teachers around the globe. Ayan. Happy Teachers Day sa inyong lahat. Lynn CP Maestrado, shout out. Okay. And happy Sunday everyone. Celine Jans, hi ate. Ang ate kong ayaw magpatawag ng madam kasi nagagalit siya. Kaya ate okay na yung Gcash ko ha. Oo, yung number okay. Cathy Japan, how are ya? How are ya, Kare? Mrs. Gwen Baker, ala sinanina dyan. Alma Medina, tanong nyo po sila ma'am, i-PM nyo na lang po sila ma'am Alma. Chof chof, ay I love it. Chof chof, chof chof. Maria Faye Chavez, shout out. I'm with Baby Girl and si Baby Girl the second. Nel Padilla Sordilia. Mag-ihaw kasi kami ngayon. So, hi Emily. Blessed Sunday din sa iyo. Ni Cesario Lindy. Mag-ihaw-ihaw kami ngayon. So, dito muna ako magtambay kasi mamaya mag-ihaw-ihaw kami doon. Michelle Ann Dumagok. Maingay na kasi pag, di ba, yung natuturete na yung tega mo sa ingay ng sounds. Aurora Guzon, kaya dito tayo sa malayo-layo konti para Cathy Japan, salamat. Ngayon, expired na no. Alam ko naman yung nasa bibig mo na naman, Cathy. Bibi Bokoy Viray, hello. Jocelyn Lubguban, shout out. Annalyn Veto, shout out. Beatrice Perez, oo nga umulan Sayang yung backlist ko, hindi pa masyadong nagamit. Chares. Diana, shout out. Milo Saysay, shout out. Ashley Fox, kaibigan ni Chicken Fox. Cathy Japan, hello. Maganda mo niya, Ben? Sorin Emilio, shout out. Ayoko na, baka umulan na naman. Ako pa yung dahilan. So ito yung Ted V. Adhati, please Sunday. Lilibet Maruto, shout out. Ito yung hinaguan ngayon guys. So mayroon pa tayong from Usamis na sila no? Sambuanga. From Sambuanga, hindi pa sila nakauwi. Ayan o. Ayan, from Sambuanga yan sila. Michelle Andumagok. Thank you. Amelita Navarro, shout out. So, ito yan siya ngayon. May mga panty brief na nakasampay. Ayan o. Shada. Beatrice Perez, ha? Oo, naihanap na rin. Pang Nerese Amikan, Lolex Colarina, Cathy Japan. O kaso lang, wala pa kasi kami magandang sound system Cynthia Halim from Saudi, shout out. So grabe ang init ngayon guys, pumapalo. Hadja Jason Sales watching from
Season, Pangasinan. Ina Francisco Pasio, Joanne Kamay, shout out. Tapos marami ding nandoon, oh. Nagpapapicture din sila kay Madam. Ay, Scarlett pala. Ina Pasio, hello. Jodilyn Araza, shout out. Rahalin Diaz Condes, Holanda, shout out. Dapat i-off ang kuan pag... Hi Ma'am Atit Dakayana, Sol Paingko, Eileen Ragocos. Naka-ano lang po ako, data. Naka-data lang po ako. Bye mga baby girls. Romeo Aranas Anisito. Ang gwapo pala nito ni Romeo. Ligawan mo nga ako, Romeo. Chares! Tulog mang koron dire. Chimay Torreses. Sakit kaya akong ulo. Morning Ma'am Atet. Wala ba tayong paano dyan? Pabuena manong pizza unong pasabog. Ganon. Sorin Emilio. Thank you Sorin Emilio. Rochelle Hanyo from Santa Ana, Taguluan. Maligo tayo sa Sabang. Rochelle Hanyo. Michelle Tay, shout out. Wala ba tayong pasabog dyan? Pizza Uno, pasabog, ganon. Marisol Sato, shout out. Ayan. Judilyn Araza, happy blessed Sunday to all. Rosita Pisito Vidalion. Rahalin Holanda. Oh, you're welcome, ma'am. Lloyd Mona, shout out. Baka may mga pa-stars kayo dyan kasi Pizza Uno, baka naman. Baka naman mga langga. Angels Guerra, shout out. Ang ganda ng panahon, sobrang init. Glenda Bacol Mylon, shout out from Surigao. Angels Guerra, shout out. Army Macariola, shout out. Ayan. Pag mabasa ko yung pangalan nyo, automatic yan. Sandrex Dalag Jr. Mirasol Macaraeg, hello. Wala pa dahing pabuhay na manong paandar, chares. Emelda Okias, good morning. Morning pa kay alas 10 pa man. Tingnan nyo yung langit, opak. Piki Ligaya, shout out. Ashika Siciliano. Maria Asay, Ohio. Ohayong buntag, ma'am. Thank you sa 50 stars. Meron na. Mirabel Alvesa, shout out. Melody Joe. Imelda Okias, shout out. Meron na tayong pa 50 stars. Happy Kiligayo from Cebu. Christy Sullivan, shout out. Grabe yung bulaklak na binili ni Madam. Yung tinanim dito, yung puti at saka yung yung pink doon. Walang humpay yung niya. Ani Reyes Manuel, shout out. Aryo Roas Uwayan. Sandrex Dalag Jr. Maayong bungkag. Wala man ko na bungkag. Swissy Plains. Yes, maayong Pizza Uno, Gwen. Thank you sa 50 stars. Oh my God, may pasabog. Mirabel Alvesa. Maria Felizardo. Glenda Bacol Mylon. Bay Anthony Alcaide. Meron ng tao. Maaga pa lang. Maxel Alvarado. Tatanggalin na naman nila yan kasi ayaw nila magdala ng basa kasi taga Zamboanga pa sila. So, mamaho yan kaya ilang oras pa yung biyahe going Zamboanga City. Chris Dodds, kaya okay lang yan. Wala pa naman masyado kasi yung ibang come and go naman eh. Aurora Guzon. Pinagbawalan yata siya ng jowa niya. Aurora Guzon. Marlene Caminero, Arlene Olayan kasi siloso po yung jowa niya. Marlene Caminero. Kasi nga, ang ganda-ganda kasi ni Oyong. Maraming nahuhumaling sa ganda ni Oyong. Kaya, yung jowa niya, bantay sarado. Jane Marie Lopez Cataluna. Catalunya, rather. Rose Ann Abad Gotiong or Gotiong. I hope na I pronounce your surname in good way. Swissy Flames.
Oh, thank you. Thank you, Swissy Plains. Ako rin. Oo. Kati Japan, paging o yung hayaan niyo siya. Jet. Okay lang yung silin kay Gcash naman yung sinisend mo sa akin. Yes, gwapa si Uyong. May sagadsad plando. Uh, Jingjing Vindel, hello. Yongki Taligads, Marife Rodriguez watching from Batangas. Thank you so much. Ayan. Baka may mga pa-under kayo ngayong umaga. I'm very thankful for that. Jane Marie Catalunya. Sana nga po. Chiaki Goto. Ohio. I think you're in Japan right now. Chiaki Goto. I miss eating goto. Marco Sam, shout out. Yan, ang enit. Dito muna tayo magtambay kasi nga maingay doon. Qman GCF. Hindi po ako maganda, malandi po ako. Magkaiba yung maganda sa malandi. Si Uyong kasi dalawa na yun sa kanya, maganda na, malandi pa. May jowa pa na ano. Siloso. Chares! Shirel Sehero, shout out. Adelaida Sibog, shout out. So, kumilimlim, nawala yung haring araw. So, very So, ayun na nga. Ang aga namin nagising kasi nga, ang aga ng video okay. Alas 6 pa lang, nag-video okay na yung mga guests. Pero okay lang naman yun. Emily Atamosa Heraldo, Aurora Guzon. Oo, pogi yung jowa ni Uyong. Yvonne Bars, Jocelyn Borondia, Rosita Dakara. Salamat po. Uy, sa mga lahat pala Mirabel Alvesa, thank you. Sa lahat po na nagbigay ng naka 400 pesos po kagabi. Salamat po sa lahat ng nagbigay ng Gcash. Maulan dyan, Ma'am Virginia Rivas. Rosel Bala, shout out. Tata Pilapel, shout out. Ha? Ano din siya, member ng LGBT. Jasmine Lim, si paring MJ. Yun yung pinaka-I love you ni Uyong. Na Vil, Mumbai, Jingjing, Kusipag, Vindel. Jane Galicia. Kaya nga Kati, sayang. Pero thank you pa rin sa mga nag-abot ng kanilang tip. Thank you so much. Jocelyn Pertorbos Ami. Good morning. Jane Rosemary, shout out. Jillian Alberastin. Hello. So mga guys, baka may mga pasabog pa kayo. Hi Ma'am Susain Garces. Virginia Ribas. Yes, of course. Kami pa ni Nilalangkwa. Min Abilia, shout out. And guys, pwede kayo umakyat dito ha. Baka may i-promote kayo ng mga page nyo. Okay lang po sa akin yun ha. As long as hindi naman magtagal, di ba? Mag-promote lang ng nyo. Yona Castro, Milagros Dario, shout out. Evelyn Bidoria. Maria Sagaw, shout out. Imran K. Ale from Midsayap. Yona Castro. Yan, bagong palit na yung mga bedsheet natin. Yung punda ng unan. Josephine Asidera. Rosita Dakara.
Ayan na si Dave, oh. Kati, imong bana, oh. Oh. Kati, imong bana, oh. Ginaaway na naman ako. Dave! Wala lang tayo ano. Dorigo Arias. Mag-iihaw kasi kami guys ngayon. Aris Corazon, salamat. Milagros Dario, Jilin Albe Rastin. Shout out. Kasi yung bisita namin kagabi gusto ng ano, ihaw-ihaw daw. Cody Bossing, good morning. Babeski Road Show, shout out. Hindi naman ako binigyan ni ano, ni Dave kagabi, Kate. Hindi ako binigyan ni Dave. Ani Pucci, Tiger Reyes Eagle, Yona Castro. Sige ba, Yona Castro? Later after nitong live natin. Tan Marasigan, miss you friend. Rosita Dakara, wala nga eh. Ubus na. Josephine Bautista. Binigyan mo ba daw ako? Sabi ko hindi. Annalyn Atrero. Panagib ko ila. Anjo Martinez. Ano, bakit pa-online mo siya? Charot lang, Kati. Ito naman. Parang hindi ka sanay sa bibig ko, no? Kita ko lang. Welcome. April Bibanco, Joe Reyes, shout out. Tulo ra ka isda di ay. Mag-iihaw po kami. Mga friends, si Rogelyn Magos, shout out. Ano to guys? Sa unsa nga ko ano? Unsa na siya? Pwede sa Japan, ma'am. Igna adib text niya si Paul, pajika siya uli. Oh. Ito yung mama ang cellphone. Sony ni Kanor, shout out. Sa mga gawin, sige, kurog-kurog. Jima Cruz, shout out. Oh, Kati, oh, pinagalitan ako ng asawa mo. Alang, sige, kurog-kurog. Kati, pangit ng ugali ng asawa mo, Kati, ha? Murag way kaon. Wala nga. Kurog. Wala gani. Pagkaon, hindi ka ni uling ka. Ha? Na. Yung uling siga na. Happy Sunday po, Ma'am Gemma Cruz. Ano naman, hindi siga din. Lang Abi, Maria Arden Parabas, shout out. Maras, magaling. Pangitag kuan baka tubitong kuan sa coke ay kanang taklob bugok pug kano. Magminyo nakahapit, hindi ka kablumuhaling. Kati oh, pagsabihan mo to. Mag-asawa na kayo tapos ayaw anak Gwen, sinturon ka nako pa. Ay lagi. Labanan siya mo na imong bana no. MW Wakefield, thank you so much for watching. Ito pa yung ihawi namin guys. Itong isda at saka talong. Masarap ang talong. Isa sa ginamos. Rachel Bustamante. Baka naka-open lahat ng kuan. Yet bro, Kesa, shoutout.
Ako bi? Ano? Unsa ka ba oy? Lalaki ba nimong buhat ikakabalo mo kuan? Palong kay nagwin. Palong pa eh. Palong pa ang utin mo ano. Mapalong lagi. Pangita lagi ka ng kuan ba? Bati apo da ninyong uling oy kuan man. Wala tayong kwarta din. Wala siya lahi oy. Ako naman yung lahi ni Kati. Ulos-ulos lang guta Kati kadalo sa nimo. Pag kapoy ka, ako na po. Pag kapoy ko, ikaw na po. Ano? Tawag niyan sharing. Kati. Romel 1, good morning. Rodora de la Rosa. Elaine Ratonel, wala na siya magpasabog. Sabog naman kayo guys. Lilibet Cabaluna, shout out. Lolobog, leletaw. Evelina Cortez, shout out. Lalakad ang panahon. Maria Lu, yes, dulaan. Siya musigaw yung palagot. Jocelyn Carot, Alicia Marigualberto, GC has Haksi or Yes ka, shout out. Bitaw ang buwan, Antonio Mulano, shout out. Panahon, ako'y magmahal sa'yo. Okay, Kati, thank you. Sportive kini si Kati ba? Kani sagbaon si Kati. Tokiro, Jusel, salamat Kari. Kari. See you sa Japan, Kari, next year. Magja-Japayok din ako doon. Magkuha ako ng mga kuan. Sharet Esperas, Tokiro, Giselle, Christine Kim, shout out. Kasi nanay uling akong naong ba? Kay lapad kay Ilong. Eljan de Gran Kakuluyan. Asa na ba si Adib? Uy. Wala ba ko ito under eh. May shoutout mo Kuya Junard Abinsay. Hi Kuya Junard Abinsay from Davao. Avail Philippines Company. Mami, na ako sa Samal karong kuan, October. Mami Con, I miss you. Charit Esperas, Irene Orcales, Tets Sisista, shoutout. Hoy, quiet. Oh, Gcash daw ko yung si kuan. Hey Paul, permintay mo daw kung makadawat, ayun siya. Si kuan, G-Sam, thank you. Shout out. My one and only daughter, Louise Johnny from Norway. Hello, thank you sa 20 stars, ma'am. Hi. Louise Johnny from Norway. Johnny or Johnny? Dagan tawin. Yes, Tokiro Giselle. Edna Pernes, Evelyn Conde, shout out. Ayan, more stars pa guys. Come on. Kaya itong star gabi. Eljan de Gran Coloyan. Ha? Kaya itong star gabi. 500. 500 plus to no. Saan ba na nga? Wala pag mo na. Nagsiga mo ko na kanina. Wah, nakabalo. Joe Ramos, shout out. Rebecca Gamboa. Lane Johnson. Kabalog haling mong uyab, Kati. Inuok ko. Kuha lang kay taglaki ka ng kabalo pud tagpuan. Kabalog haling. Bigan pa yung mga babae. Halingan daw kanya Kati oh. Kati. Halingan daw kanya Adib. Isa ba kay payan ako. Ayaw pay-pay ba kay gasiga? Ano mo ginagsiga god? Ginamon ko na Kati.
Wala mi na dayon kay sa 20 na daw kay kuan sa to daghang cheka man ang kuan eh. Oh, Wala kalayo lagi na. ma'am lagi na kalayo. Naagani. Virginia Ribas. Ako ra ma'am kay ako man ang suki sa una pa. Sa man na wa na. Puti na tatanan diri. Pati ako cellphone ang puti na. Denja Dilabahan. Unya ka lang jud pa. Ala patay. Ala. Unsaman? Ala kati pa. Gamit na nagsiga na, di ba pa yan? Pangit man. Aking mahal. Ay kanta dibi. May pang nagkanta ko gabi ba, unong ulan. Kasi bagyo gyud ang muna abot. Dili lang ulan. Wow. Irene Nabaha, shout out Di ba, sa mga gabi na. kay Saba kuno kay ka. Ako magibasa ang comment after. Alam, di ba sa ulan? Namin nagkon mo? Naipasal out. Ganun talaga sila, hayaan mo na. Alma Inito Benja Dilabahan. Mora na imuhuling pod. Wala ka man. Sundoon kanila dira next week nila Paul at Jerome. Yes Sure po ba? Ma'am Virginia. Sure. Uban ako bi, Kati, kanus Next week yan eh. Unsa next week mo day? asa mo paingon? Secret. Uban ako bo. O, mo na, Kati, inanay yung batasan. Kabatasan. Sa Adibra mong love. Hindi ko na mong love. Una ra ba ta nag-ila kay kang Dave? Ang mo day ulang. Kami man. Hello? Sa itong live natin to squad, sigpaon tanong ka. Tapos swimming pool ba? O? Tapos kamo. Ay, nako, di na lang dyan ko mag-istorya diri. Gina Atoy from shout out po Atoy family and Risco family. So ikaw lugar ang tulay gwen. Oh, ako unta ang tulay nga kay murag gibaliwala naman ko ninyong duha. Waa mo. Wala o na benta kay nakuha naman nila ilang gusto. Watching from Quezon City. Kuha naman nila ilang mga gusto sa kinabuhi. Mao na dira. Unang karon din ako magtulay oy. Ano man? Hindi ako magtulay, magbarko na. Or magbaklay na lang dukuhan ni, hindi na ako magtulay. Magbaklay na lang ko Ang kay ulog ka sa pa, uli ka magtulay. Hilda Tadenia. Yun pa, ikaw ba dito tulay? Hilom? Sa dito live dato sa una, dito pata sa mansion Gapuyo. Hilom dira. Damdam lang mo. May mga batasan duha. Shelo Gerardo. Ino mo, Gwen. Grabing mga offering kate, ha? Ilo ay, paniod to, magudamo ni, mag-ihaw-ihaw may paniod to. Hinagi. Sir. Si pa na to, Ben? Shirley Amin, Marian Ben, Martel. si pa na tong... Ambot. Sir Ed. Sir Sila, Ed. sila rin na ibawat silang kinabuhay. Live na. Oo. Oh, live. NBI na, sir. Hindi na, eh. Shout out. Menyerba, happy Sunday. Desiree Igbalik. Wala na siya mahatag og kuan. Mario Interior, shout out. Yan, isiga na Dave. Happy Sunday, Mama Menyerba. Riza Aninon. Puti. Diba? Labaw na tumbok ani mga taga Diomedes Rolino, shout out. Katag dayon. Ano nga lang ginagamot mo? Mga bully mo duha sa imong uyab, pareha mo may good way mo mag-uban, Unsa? yung mabatasan, pareha mo pati. Mga bully. Mga bully, bulingit. Kawi bulingo. Wow. Guwapa na ko gabi. Gabi, rapod. Gabi, rapod gwen. Ibog man kay mong uyab sa gabi kay guwapa kuno ko. Gcash Yana Lamig Lawas.
Lalaki na sad na nimo. Oo, lisod pag og imo. Suya, pikit. Daghan kog laki. Wagan ko. Maria Sales Duarte, Cynthia Haka, Habibi Rasel Jr. Challenge sa gagawin, kaon lang, uling nabaga. Oh, 500. Kaunon ko gidiritso. Sige, tabi. Oh. Sige. Oh. Oh, money first. Oh. Diba? Wala man kay money. Apay, challenge. Hi, Ma'am Gisam. Wait lang, Ma'am Gisam, ah. Gusto ko yung ganyan. Akyat. Akyat sa ano ba yun? Balik utin. Pepe Drosta, good morning. Hello, oy, oh, very dirty and very airy. Habibi. Habibi. Sin ni Manny, Habibi. Okay na na, babe. Ana na na, oh. Ang sakaman. I need you now. I need you now daw. Okay na na ba? Karon na ba? Kalayo pag kanina no. Eleanor Colado. Nalagdag ko nga isda, dude. Gagimay. Ano man na? Nagkuan mo? Ilaw? Oh. Ilayo imong naong. Pahawa diri. Okay, Kati. Marilyn Chiro Taguchi. Dahil una akong gaglapan. Hoy. Ikuan daw. Saan eh? Mag-online daw. Account niya. Oh. Nya na. Mag-ana-ana daw mo. Kate. Mag-ana-ana mo? Buyahan na po na eh. Permi na lang. Permi na lang ana-ana. Sana all. Inday Lorente. Pawa diri Habibi. Pawa dayon. Interest baka pugong pa ko nimo. Shirley Amin, shout out. Ano naman din. Lene G. Pedro. Ayan na po yung isda na ihawin namin. And of course, ang talong. Luis Johnny. Hi, Luis Johnny. How are you, baby girl? Sagpaong ko ng kabugok ni mo na. Basin lang. Ay, pagwag, tinidor. Tusok-tusok ko man siya, hindi mo buto. Ikaw. Hello, Luis Johnny. How are you, darling? GM Nunala, shout out. Lamig siya ganda ni pulutan. Hi, Ma'am Offie. Ma'am Offie, okay na po yung Gcash ko, Ma'am Offie. Robs, shout out. Juliet Disoy, JM Nanala. Please follow. Ito po, oh. Ito guys, so, ano ko ha, ang tawag nito. O, may lain. Mo na lang ginitawon. Ayan. Please follow kanang nakapin. Nancy Talaid. Mo lagi Ma'am Virginia. Oy, wadyo lain. Ma'am Rose Martinez. Saging o ginisa nga ginamos ang lami kaunon karon miski. Lahi man akong gusto, Ma'am. Oy, oh man. Ano po, tawag nito? Sinugbang isda, Ma'am Offie. Please follow, Ma'am Ophelia. Napin ko na ba? Ba't di ko makita? Manto Leyland. Bastos kay kagbaba kuan, Habibi Russell. Bayot po gano, huwagan man ka. Please follow ka ng nakapin, guys. Ayan. Leone Villanueva. Yan po si Ma'am Ophelia Ramos, ang tita man, ang social climber.
Huwagan kay Kahabibi Rosel. Ayaw, pugdaghanak ayo. Mika Stephanie Nosmas, morning, Abi na, kasi na namin. buang ka. Ninya Ligaspi, ayan, may talong kami. Parang ang binili ng talong, puro may uod yan, promise. White Char. Fede Torres Plaza, shout out. Bugo ka na ako Jo- clip ya. Ragin din, o di ba? Huy, ginoo ko. Usapin mo nga to, Kate, be. Usapin mo to, be. Roberta Makapagal, shout out. Ayan o, Kate. O, usapin mo nga yan. May iba namang ulam, Ma'am Oki. Isa pa lang gipalit dito. Tahong at sa kinilaw po. Napoy sabaw. Katong tahong. Mas kinilaw din po. Lotas Sumimoto, shout out. At saka paksiw daw po. Luchi Sabiron. Roberta Makapagal from Riyadh.